just for this World Egg Day. Imagine, naadi ay tayo World Egg Day. So, happy World Egg Day, guys! What's up, guys? This is Cookie again, and you're watching KIESHE'S Vlogs. So today, I have learned na ay World Egg Day. So today, it's October 8, it's Friday, and then basahan na ako ganiha sa news feed sa Facebook nga ay tayo World Egg Day. So karon, nag-andam ko og balot na pod. It's one of my favorite yun nga delicacy sa Pinoy. So, I've been craving balot for the past siguro weeks ago. So, karon since World Egg Day man, magkaon tag balot. Okay? So, tara. So naatay balot, naatay suka. Of course, di yun mawala ang suka nga pari sa balot. And, naapunti asin. So, let's go. Let's eat. I've been craving for this for the last few days. Yun. Lamia. Uy. Never goes wrong, yun. Grabe. Lami kayo. Recently, manggod, gaka-hype ko og tanawa ng mga gamukbang bitog balot. As in like, 50 pieces, katong 50 pieces nga mahutdon lang niya in 10 minutes. Isa ka tray nga egg. Grabe. So, ganiha, kahuna-huna ko since World Egg Day man siya. So, why not? Kung ano na to. So, para sa inyo ha guys, ang akong first na balot kanon. Grabe. Kayo. Grabe. The best. The best. This is my second. Tamis kaya ang sabaw, guys. So ako, no, tigpalitan ko sa bulad. Ay, bulad. Tigpalitan ko balot sa patag. Before ka moabot sa Arby's, if you're familiar with Patag Road, before ka moabot sa Arby's na bakery, diya, nagapamaligyan diya ang balot. Actually, dagan choices din sa Patag. Like, galaray sila. Lamig kayo. I've been craving for this. Good. Yes, Ellie, our Persian cat. Down. Grabe. No. Tatlo. So, nagkuha ako og baso. Coke, guys. Oo. So, yun. Muna ako yung ika-3. Ano ko nga. Kuha, balot.
Amit kaya. Grabe. Kamu guys, ganahan mo balot. Ha? Oh. Really good. Grabe. Kotak. May kay kaong balot. Labi na ganyan kusog yung ulan. Meron guys, oh. Diba? May kayo. Grabe. Grabe. Ito guys, kanilation na balot is only 17 days. So wala pa kasi, hindi pa kasi balibhon or atong grabe klaro na gid kay nga piso. Or piso ba na? Or duck? Or bebe? Basta ka na. Oo. Kuhaan pa siya. Mas dagan pa ang iyahang yellow yun. No. Mas dagan pa yun siya og yellow. Kay 17 days pa man. So, preferred food day na ako guys is 17, 18. So, kanang more than 18 days dako na mong kinang ako ano? Dako na iyahang sulod ana, diba? Akong Ellie, grabe kayo siya kapapansin. Diba? Ellie tuod guys is a Persian cat. So, guys, if you're new to this vlog, if you're new to this channel, if accidentally nakita ninyo and then you click it, please subscribe naman. Subscribe naman. Labi na sa mga Bisaya community. Support ta. And also guys, I would like to plug pod ang isa pa ka channel. I'm gonna link down below. Mavi Boy Digital Films. Ang trip ninyo ng mga view yun na. Please visit our channel po. Okay? So, kami. Oh. Ang uban na ni kay pinakurat ilang. Uban ano. Pasensya guys ha. Shake ang video. My cats are playing behind. Ang uban day guys, ganahan sila pinakurat. Especially itong gabi ka spicy. Ako, dili kay ko hilig jud og spicy.
Just a little lang yun. This is the last one. I only bought 6 pieces just for this World Egg Day. Imagine, naadi ay tayo World Egg Day. So happy World Egg Day, guys! Ellie, go down. Down. Sige na. This is the last one. Short, guys. Short video. Hindi po na ako kahihot dun, 50 ka buok, 12 ka buok. Uy, grabe. Baka ng mga mukbangers, grabe. Ako din mo mukbangers yun. I seldom eat a lot. English to, I seldom eat a lot. Diba? Pero grabe ng mga mukbangers, bay. Isa katibok lechon, isa katibok isa katibok 3 sa itlog. Grabe. Ano lagi na pangutang ilang kinaon, guys? Grabe yun, as in. Pero I think before na sila maghimo og video kanang nag-fasting sila gikan. Wa sila nagkaon like nag-skip sila og meals or kuan baka sila nag-exercise baka sila gikan just to stay fit, diba? Probably yun. So this is my last balot. No, Ellie, no, that's salt. This is the last balot for tonight. And happy World Egg Day. Ayaw ba mo kalimot og subscribe, guys, ha? Especially sa Bisaya community, sa CDO vloggers. Ayaw mo kalimot og subscribe, like pud sa comment pud para chika-chika ta dito sa ubos sa comment section. Okay? So grabe. Kita po day kung kanang Pinoy siya. Pinoy siya, pero pugo. Ami siya kinabaki gagmay kiba. Imo na stick. Di nga guro na kanon. I don't know if naana diri sa Cagayan. But if kabalo mo na available na siya diri, comment down below para atong testingan. Kung lami ba yun. Kaysa tanaw na ako sa YouTube, matay. Lami yun sa tanahon. So, atong testingan kung na din di ba? Then ka na pong gusto mo gumutrya ng bone marrow. Grabe. May kasi tanahon, as in like, magtanaw ka kay mara po kaganga. Like, tagahungit nila, kay mara mo, apil po nagangas ila. Grabe. So, grabe. Approve. Ako iring. Sige, sinamok. Sige, sinamok ako iring. Grabe. So, that's it, guys. Nahurot na ako ang unom kabalot para sa World Egg Day. So, di ay tuod, no? Grabe kayang ang drama sa politics sa sa Pilipinas. Halos mag-away ng mga friends sa una, ng FO na sila, nag-friendship over na sila. So, I think that's the bad side po sa politics sa Philippines, no? Kanang halos di na mag-inilhanay because we have different political views, different political color. Well, ang ako lang yun, kay, come on, let's agree to disagree, and let's not stop being friends just because we have different political views. So,
importante, nilambo ang Pilipinas, di ba? So, whatever it is, di ta makig-away. Okay? So, kung na kay opinion, napod ko'y opinion, na ako'y gipanigan, napod ko'y gipanigan, so let's be it. Kana lang. Okay? So, this is me again, Cookie, and you're watching Kishi Vlogs. If wala pa ka nakasubscribe ani nga channel, please, hangyo, be? Kamay lang. Subscribe sa amang channel, and then like na lang po. And, dito mo chika sa comment section. Okay? So, that's me signing off. Amping, and God bless.